Hey, Assalamualaikum geng. So admin tengok sekarang ni di chart Euro GBP. Okay, ingat tak PO kita tak trigger last week tu? Korang dah delete belum? Okay, sekarang ni price bermain di area sini. Okay, first kali saya akan sorry battery tak ada pula. Okay, saya nak mencari support yang fresh dahulu. Okay, so saya jumpa support fresh di sini. Okay, ingat macam mana nak tentukan? Boleh tengok kita punya video kenapa saya marking di sini. Okay, boleh tengok kita punya video di YouTube saja, tak ada masalah. Okay, yang berada di sini kita tengok. Okay, saya marking dulu zone SNR dulu. Nampak tak? Okay, price sekarang kalau kita melihat, okay, dia seolah-olah dah breakout, tapi sebenarnya tak. Sebab ini saya panggil belum breakout. Saya nak dia mesti, okay, dia solid breakout, close body kat sini, dia retest baru cari sell. Kalau macam ni, kemungkinan saya tak cakap betul, tapi saya kemungkinan price akan cuba retest balik di atas ni, di area SNR lah. Sebabnya dia tak berjaya breakout di bawah ni. Itu pentingnya confirmation breakout tu, solid breakout tu. So macam ni kalau dia acah-acah ni, memang saya tak ajak sell lah. Okay, so kita marking dulu zone daily untuk resistance. Okay, atas sini pun boleh, tak ada masalah, dua-dua boleh. Yang ni lebih, ni kita panggil play safe zone lah. Okay, so saya ambil sampai sini lah. Alright. Okay, apa andai katalah kalau esok close market hari Isnin dia close solid macam ni, okay, barulah Selasa tu saya hantam kat sini, kita target TP jauh sikit. Okay, alright. Sama ke analisa dengan saya? Dapat something? Alhamdulillah. Okay, kita nampak pair di AUD CAD. Okay, AUD CAD. Sekarang ni price berada, nampak tak? Daripada last week, daripada hari Khamis hingga Jumaat tu, price masih bermain-main area SNR. So sebenarnya banyak confirmation nak tunggu yang dia breakout atau tak. Sebab itulah kalau tuan-tuan ada apa-apa perasan, signal kita dekat kaki perang ni tak banyak, tapi kita cari dan bagi signal yang berkualiti. Sebab ini adalah kalau you tengok analisis kita ni, macam ni kita nak sell kalau price masih kat SNR. Okay, jadi di sini adalah kawasan fresh weekly support. Okay, price dah buat rejection dah yang pertama. Di sini dia dah buat rejection dah. Okay, dan dia price datang balik. So macam ni saya tak akan cari buy lah. Saya akan tunggu dulu sampai dia breakout area sini, baru saya cari sell. Kalau dia tak breakout, ada confirmation dia buat rejection, baru saya cari buy. Okay, so next. Okay, next kita buka daily. Next support. Okay, saya menganggap macam ni lah. Okay, saya tunggu dia breakout area sini untuk kita cari sell. Okay, so next SNR di mana? Macam biasa, kalau tengok video kita tu, you akan faham kat mana. Okay, so sekarang ni saya nampak mungkin di sini. Okay, di bawah ni lah. Okay, saya buat horizontal. Di sini. Ini adalah next. So kalau dia breakout, okay, kalau dia breakout, tunggu dia pull back, lebih play safe, and then saya akan cari exit TP di sini lah. See, nampak TP pun dekat 100 pips. Okay, 90 pips. So macam biasa, pair yang ni pun seperti sebelum ni, kita akan monitor dahulu. Okay, wow, saya nampak satu confirmation di sini. Nampak ni, ini adalah drop best drop. Okay, yang ni saya akan upload video minggu ni untuk sistem pembelajaran. So tuan-tuan boleh tengok lah nanti dekat YouTube. Okay, so yang ni saya nampak entry point yang cantik, drop best drop, tapi di daily lah. Okay, so kita tengok H4. Alright, saya nampak ada confirmation. Salah satu confirmation kita boleh tengok trend line di sini. So itulah pentingnya multi time frame analysis. Okay gang, so kita relax dulu, kita tunggu dia breakout, baru saya cari sell di sini. Okay,
Tapi kalau dia pullback, dia tak breakout, dia pullback pun saya akan cuba try sell sebab di sini entry point dia cantik. Okay, dapat something? Alright, saya nampak satu setup menarik yang mungkin boleh dijadikan entry tapi belum lagi selesai. Okay, di AUD JPY. Okay, yang saya nampak sekarang ni price masih bermain di dalam zone. Okay, ini adalah zone support untuk daily. So price masih dalam main. Okay, and then lagi satu saya nampak fresh support yang sangat-sangat strong. Yang ni confirm reject, tak mungkin dia akan breakout untuk sekali touch. Okay, tapi secara teknikal kalau news kita tak tahulah. Okay, so saya menganggap kita akan solid breakout dulu di kawasan ni untuk kita cari sell dulu. Okay, so di sini adalah TP kita lah. So yang ni saya target mungkin esok. Okay, dalam tengah hari ke petang kita boleh tengok balik kalau dia solid, ataupun mungkin hari Selasa kita akan cari sell. Tengok macam mana movement market. Okay, so yang ni memang setup yang cantik kalau dia breakout. Okay, kalau dia breakout dekat area sini. Okay, kalau dia breakout, contohlah dia breakout macam ni, solid ni, so saya akan cari entry area sini. So lebih kurang turun lebih ke dalam 100 pip adalah TP wajib. Okay, 100 pip tak lari. So kita save dulu untuk pair AUD JPY yang memang quality setup. Alright. Okay, sekarang saya beralih kepada pair USD Canada, UCAD. Macam biasa memang obviously turun kan. Okay, tetapi okay, kalau kita nampak di sini dia sudah buat breakout, betul? Okay, adakah kita boleh cari sell ni? Okay, alright. Apa kata kalau kita buat time frame, multi time frame analysis? So kita cuba tengok weekly pula. Okay, weekly sekarang ni. So kita ni weekly sekarang ni, kita cuba buka kepada line chart. So apa yang berlaku dekat weekly ni? Sebenar-benarnya price sedang bermain di kawasan support weekly. Okay, jadi saya berpendapat the best adalah kita tunggu breakout dulu. Right, nampak ni? Okay, this one. Sebenarnya kalau price ni dia solid weekly, dia breakout melebihi zone ni, saya dah sambung sell lah. Tapi macam ni saya takut ada rejection. Bila weekly ni rejection dia besar bro. Boleh jadi dia naik atas sampai sini, boleh jadi tak ada yang mustahil. Ataupun kalau kita tengok daily. Okay, daily nampak ni pin bar ni. Siapa ada tengok saya punya video kaki perang yang mana kita terangkan apa fungsi pin bar ni, boleh tengok dekat YouTube. Okay, so pin bar ni pun melambangkan tanda-tanda rejection, dan kemungkinan di weekly support ni dia boleh reject sehingga 200 pip sampai sinilah, ataupun first TP dekat sinilah 100 pip. Tapi macam biasa saya takkan buy dulu UCAD, saya akan tetap cari sell. So saya menunggu dia solid dulu di kawasan zone weekly yang kita dah tandakan tadi, baru saya cari sell. Okay, so kita monitor dulu. Hey. Okay, Assalamualaikum guys. So admin dia tengok pair USD Chef ni. Okay, sekarang ni admin nampak untuk pair ni obviously sell. So kita memang akan cari sell. Okay, sebab kalau boleh kita trade ikut trend. Okay, so dekat daily ni price sekarang berada di area SNR. Okay, di area support. Okay, betul-betul area support ni. Macam nak tahu area support? Okay, so mudah je macam saya katakan. Buka line chart. So kita nampak kat sini, nampak ni. So nampak ni ada V ni. So ini as a support. Okay, so satu lagi fresh support dekat sini ya. Okay, so kita buka balik candlestick, and then see, tengok cantik ni. Kita adjust sikit biar dekat shadow. Right. Okay, sekarang ni kalau tengok price sedang bermain di area senar. Okay, kalau sesiapa nak cari buy boleh, tak ada masalah. Tapi
pendapat saya lebih baik kita trade ikut trend. Okay, kenapa kita trade ikut trend? Sebab reason simple, macam kita dekat highway. Okay, mana lebih selamat? Sama ada kita nak bawa kereta lawan arus ke ikut arus. Okay, walaupun saya tak nafikan kalau kita bawa kereta ikut arus pun kita akan insiden, tapi risiko nak kena tu rendah. So same goes to trade juga. Okay, so kita ikut trend lah. So sekarang ni obvious trend. So saya decision saya sekarang ni kita lebih kepada perhati dulu. Okay, saya berpendapat saya akan tunggu confirmation, dia tunggu breakout solid dulu, and then saya tunggu dia retest. Okay, dia retest and then sambung penerjunan. This is my analysis lah, for first analysis. Okay, dapat something? Alright. Okay, admin ada tengok satu potential setup di USD JPY. Okay, sekarang ni apa yang berlaku price sekarang ni kita dapat kenal pasti SNR kita support resistance. Kenapa saya pilih this one as a potensi di resistance dan bawah as support? Kerana untuk current price sekarang di sini, okay, di sini ingat tak kalau siapa yang tengok saya punya sharing video pasal SNR tu, kita always mencari resistance di harga yang tertinggi dan mencari support di harga lantai yang terendah. So this is our SNR. Okay, so tengah-tengah ni kita tak ambil. Okay, so sekarang ni price kalau tengok dia, okay, tengok price tengah buat apa. Okay, this one price sedang membuat daily high low. Okay, so bila buat daily high low ni, structure sekarang ni dia tengah buat, nampak tak, solid reversal. Okay, walaupun trend memang tengah downtrend, tapi dia tengah buat reversal di sini. So dia close di atas lower low, and then saya target dia akan buat kenaikan sampai di sini. Okay, dan kalau ikut major trend ni, okay, sekejap kita tengok major trend di weekly. Okay, di weekly masih strong dan untuk sell. Di sini nampak ni dia strong, very engulfing ni, kuat ni weekly . Jadi saya beranggapan, pandangan saya sekarang ni price akan naik dulu sampai di area resistance ni untuk kita cari sell. Okay, so cari sell, target sampai di sini. Okay, to my analysis for USD JPY. So kita chill dulu, kita monitor je dulu. Okay, hey, assalamualaikum geng kaki perang, apa khabar semua? Okay, kita beralih kepada pair AUD USD. Yang ni pun memang memerlukan confirmation untuk dia breakout di kawasan support ni, dan boleh saya kira ini adalah kawasan kawasan support yang agak strong. Sebab apa? Kita tengok banyak sangat rejection, tapi strong macam mana pun dia akan break. Dan kenapa saya target tunggu breakout? Sebab di sini ada, kalau tuan-tuan dapat tengok sini, ada HNS. Okay, HNS ni saya tak ajar lagi, tapi insyaAllah kita akan ajar. So saya target dia akan breakout satu kali, and then dia retest area sini untuk disambung penerjunan. So new support adalah di area sini lah. Okay, so area USD ni kalau dia breakout, kita cari sell dan insyaAllah jauh turunnya. Okay, dapat something? Assalamualaikum.